पूर्व बर्धमान जिले के खंडघोष प्रखंड के गोपालबेरा ग्राम पंचायत अंतर्गत इंदुती ग्राम गांव में शमशान घाट तक पक्की सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि हाल ही में एक शव को घुटनों तक कीचड़ से होकर शमशान घाट ले जाने का वीडियो सामने आने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंदुती ग्राम की आबादी लगभग 5,500 है, जहाँ लगभग 350 परिवार इसी शमशान घाट का उपयोग करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव की मुख्य सड़क तो की है, लेकिन पंचायत से बार बार अनुरोध करने के बावजूद शमशान घाट तक जाने वाली सड़क अब तक कच्ची ही है। इस खराब सड़क की हालत का सबसे बुरा असर तब सामने आता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है और शोकाकुल परिजन कीचड़ एवं फिसलन से जूझते हुए अंतिम संस्कार के लिए शव को लेकर जाते हैं, जिससे उनका दुख और भी बढ़ जाता है। आपको बता दें कि रायपाड़ा से छपरा जाने वाली यह सड़क ही शमशान घाट तक जाती है। यह रास्ता न केवल दाह संस्कार के लिए बल्कि रोजमर्रा के आवागमन में भी भारी समस्या बन चुका है। बता दें कि गुरुवार को भाजपा जिला उपाध्यक्ष मृत्युंजय चंद्रा ने तृणमूल पर आरोप लगाते हुए अपनी बातें रखी। वहीं माकपा के पूर्व जिला समिति सदस्य विनोद घोष ने भी गांव में कोई ठोस विकास न होने का आरोप लगाते हुए अपनी बातों को रखा। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद तृणमूल कांग्रेस के जिला प्रवक्ता प्रसन्नजीत दास ने घटना पर खेद जताते हुए अपने वक्तव्य रखे। गौरतलब हो कि इस घटना ने यह सवाल फिर से खड़ा कर दिया है कि जब चारों ओर विकास और पक्की सड़कों की बातें हो रही है, तब यह गांव अब तक बुनियादी सुविधा से क्यों वंचित है। ग्रामीण अब यह जानना चाहते हैं कि आखिर कब मिट्टी हटेगी और शमशान घाट तक पक्की सड़क का सपना साकार होगा। পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের গোপালবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ইন্দুটি গ্রামে আজ একটি মৃতদেহ নিয়ে সৎকারের জন্য তার বাড়ির আত্মীয় স্বজন যাচ্ছে এক হাঁটু কাদা জল পেরিয়ে। এটা হচ্ছে বাংলার উন্নয়ন। আজকে যে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্ব বলছেন যে তারা 99% উন্নয়ন করে দিয়েছেন, 99% উন্নয়নের এটা হচ্ছে একটা চিত্র। শুধু শ্মশান যাত্রা রাস্তার যে বেহাল অবস্থা তা কিন্তু নয়, এই বাংলার প্রত্যেকটা রাস্তার অবস্থাই খুবই বেহাল। বিশেষ করে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন জায়গায় ছাত্ররা স্কুল যেতে পারছে না, রাস্তার এত বেহাল অবস্থা। রুগীকে নিয়ে হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে, সেখানে অ্যাম্বুলেন্স যেতে পারছে না, তাকে খাটিয়ায় করে নিয়ে যেতে হচ্ছে। এই ধরনের বিভিন্ন চিত্র রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে রাস্তার হাল বেহাল, রাস্তার কোনো উন্নতি হয়নি, উন্নতি হয়েছে রাস্তার নামে কাটমানি খাওয়া পর্যন্ত কাদা উঠে আছে। ইন্দুটি গ্রামের ওই পাড়ার মানুষেরা বারংবার গোপালবেড়া পঞ্চায়েতে এই রাস্তা তার সংস্কারের দাবি করেছিলেন। বারবার দাবি করা সত্ত্বেও আমরা দেখলাম কোনোভাবে তার কর্ণপাত সেই এলাকার যারা দায়িত্বে আছে, তৃণমূল পরিচালিত সেই প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত, তাদের কোনো রকম কোনো কর্ণপাত তারা করেননি। আমরা বলতে চাইছি যেটা যে কসমেটিক ডেভেলপমেন্টের কথা বারবার সাধারণ মানুষকে শোনানো হচ্ছে, আসলে এর পরিণতি ভালো না। আমরা অবিলম্বে ওই রাস্তা তার সংস্কার চাইছি এবং শুধু ওই রাস্তা না, যে জায়গাতে তৃণমূলের পক্ষ থেকে যেখানে সরাসরি টাকা পয়সা মারবার ব্যবস্থা নেই, তাতে সাধারণ জনজীবনে যত কষ্টই হোক না কেন, যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হোক না কেন, তাদের কোনো দুঃখিত, কিন্তু মানুষের কাছে ক্ষমা চাইছি। খুব তাড়াতাড়ি হবে। সারা বাংলায় 90% 99% কাজ হয়ে গেছে, দু একটা কোথাও হয়নি, নিশ্চয়ই সেগুলো হয়ে যাবে, এটা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই। বিরোধীরা যেটা অভিযোগ তুলছেন যে বারবার এই রাজ্য সরকার বা এই সরকার কিন্তু রাস্তাঘাটের জন্য বিভিন্ন যে আর্থিক যেটা রয়েছে সেইটা তোমার টেন্ডার পাস, সেগুলো কিন্তু দীর্ঘদিন পড়ে রয়েছে। বেহাল রাস্তা অবস্থা থাকাকালীনও টেন্ডার পাস হয়নি। আসলে তো ওনারা জানেন না, তো আমি তো প্রথমেই বললাম যে পঞ্চায়েতের কাছে সেই ফান্ডটাই নেই, তো পঞ্চায়েত টেন্ডার করবে কোথা থেকে? ওনারা জানেন না, ওনাদের বলা কর্তব্য ওনারা বলে দেন টিভির সামনে আসার জন্য, কারণ মানুষের এরা। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।